check out na pala kami ngayon dito sa Grand Hotel dito. Grand Solar Hotel. Nakalimutan ko na naman. Ayan, check out na namin. Grand Summit pala. Grand Summit Hotel. Ito yung ano nila, lounge dito. Ayan. Tapos doon ang cafe. Buffet at saka cafe. Restaurant. Ay guys, ayan, nagpunta pala kami ng ano, yung fruit stand. Nagbili kami ng watermelon at saka tawag dito. Mafi? Sheikh Khalidi. Ayan na. Bili kami ng watermelon at saka papaya, pineapple. Wala, wazir. Pineapple. Para sa kanya, di ba? Kinain na niya, guys. Wala kasi ito seedless na ano, guys, ba? Watermelon. Ayan, oh, seedless. Wala siyang ano, wala siyang buto, so kaya gusto niyang kumain. I-try niya. Wala kasi yan sa Kuwait yung seedless, guys. Meron tong watermelon pero puro siya mga buto ba. Di ba? Grabing kain. May tunog pa. Kita ang fay benzin. Eh? Hello? Sweet? Yeah, Benzin. Alakal ma fi hab. Masjid mana? Oh. Hi guys, stop over muna kami dito. Ewan ko kung anong lugar na to, guys. Nasa Cotabato kami dumaan ngayon. Pabalik ng ano, pabalik ng CDO. Anong lugar na ba to? Anong lugar na to? Basta part ito ng Cotabato, guys. Dito kami dinala ng ano, GPS namin. Nag-stop over muna kami kasi coffee break yung isa. Tapos nag-CR din. Ayan. Ang oras ngayon is 2:18 na ng hapon. Medyo maulan-ulan dito na parte sa Mindanao. North Cotabato to, guys. هذا وين هذا؟ شو اسمه هذا؟ Nadaanan na namin Maguindanao. وين؟ شو اسمه هذا؟ ما ادري شنو اسم هذا. Maguindanao. Tawag dito. Basta dito sa North. Dami namin nadaanan.
Ito muna guys, pang pag-iising. من كلونكس تمني خليت كله مكان هذا صح؟ بس بقى داخل عشان ننزل منها قريب Run. شوفي على بعد 500 شوف وين قاعد اتجاه نحو اليمين. وين راح هذا؟ قال لي هذا في بتشا مني وينه؟ حاشو وين راح؟ ها؟ الحاش كان داخل الواحد وينه؟ ما ادري مو هني قدام وين هو ما؟ شوف انا شنو اقول حاشو هذا مجنونة مو كفو خلي الحاشو شنو هذا؟ حاشو شنو؟ Kof. Guys, nakita amin ng mga bata. شوف بتشي داخل Nawala. راح وذلك بسرعة. وين دا اثنين نمشي؟ مني ورا شوفي ورا هذا خشي راح هذول بعد ما ادري. بعد اقول له هذا اقرا واحد حرامي ما في شو هذا على بعد 200 Yan, Nadi. Sila ah. خوف Sila doon. Oh, tawaga ali. Katuloy mo migo. Kau hatag migo kau. Bigay mo doon kay sa kanya. ليش خوف Bigay mo sa kanya yang isa. Natatakot. Sa'yo yung isa, sa kanya yung isa. Doon, nasa na yung mga kaibigan mo doon? Nag-alisan? Hindi. ليش خوف قولي Hindi lang yun yung mga pansan. Nag-alisan sila? Oo, doon sila sa bahay. Hinahanap namin kasi, bigyan sana pagkain. ليش خوف قولي School yan? Oo. Ah, Ayun yung school namin. Wala kaming klase. Ay, wala na kayong klase. Sige. Ingat kayo ha. Okay, salamat. Mag-aral mabuti. Sige, salamat. Bye-bye. واجد هذا مني ها؟ Ate, sirin. ما يجي خوف هذا انت اللي يقول حق هذا بتشا نادي زين Ate. نادي وبتشا نادي Dong, tawagin mo nga yun sila doon. هذا مني قولي مو من هناك Hoy, dito lang dito ba sa kabila, yung naglalaro. شنو مجنون هذا اول مره مني شوف اطلع كده. هذا 1000 ما يكفي يكفي Ano siya, may wadid? Ang kibensyo, ma'am. سلو Isa-isa ha, isa-isa, dahan-dahan. Wait lang. Hindi na magbalik ka. Ikaw, nabigyan ka na, no? Nagkakapon. Isa-isa lang. Sino pa yung hindi nabigyan? Ayan. Ikaw. بالشارع يجي مني قولي Ikaw. Nabigyan ka na? Nandito pa. خلاص كله Sige. Oh, Jack Carol. Asan pa? Jack Carol. Dali, para pambili niyo ng ano. Sino pang hindi? Ito pa, ma. Ay, saan ka na akin? Asan pa yung wala? Oh,
Oy, nagbalik na kayo ha? Ano mo, Muslim kayo? Lahat? Ano bang lugar na to? Tinimbakan. Ah, Tinimbakan. Sa Cotabato? Ah, ikaw? Kabigan ka na? Ikaw? Hindi. Ah, sige. Ikaw? Pambili niya tinapay. Oh, isa-isa lang para mabigyan lahat. Buka. Uy! مسلمين هذول؟ Ikaw? Tapos na. Ito pa. Sige, dali. Kaya aalis na kami. Oh, Asan ba yung bahay niyo? في بعد بتشا. malayo pa. Asan? Dito pa, ma. Doon sa unahan. Ah, ito pa. Oh, sige. Wala na. Mayroon. Sino pa? Mayroon. Ilan? Ay, isa. Wala na. جي أربعة Meron pa ito pa. Ah, sige, dali. Wala, sir. Para pambilhin yung tinapay ba? Oh, What is this, sir? tapos na. Oh. Ah, sige, bye-bye. Aral kayo mabuti ha. Ingat. Istanis sa dul. شنو نقول بقى؟ Muslimin na dul. Ah, Tinambakan. Natakot yung ibang bata, guys, kasi طواف hindi kasi lagi dito nadadaanan ng mga tao. Tapos, مسلمين هذا من tapos ano ba, natakot sila kasi nakaputin sa sakyan, nakala nila kikidnapin, no, diba? Nagtakbuhan yung nakita namin kanina. Ano doon sa sa mga bushes ba? Hada nagul, hada sisma palm. هذا Palm, dahan. Doon sila nagtago, guys. Nung binalikan namin, wala na. Bumalik na sila. Ibang ko talaga itong mga bata. شو ما ادري شنو بعدين يوم Tagagtakang هناك paus. جماعة شلون اختفى هذول؟ Har wajid. ها؟ Uy, nako, ewan ko na lang. Dito pala kami, Cotabato. Part pa pala ito ng Cotabato, guys. شوف يا بتشا Ayun, diba? Nakakatawa naman yung ating شلون حاشوا هذول اللي كانوا napamigay واجد؟ kahit Uy. papaano. شلون حاشوا هذول اللي كانوا واجد؟ Madre, shuf, ano mo yan? Nawa may kepe. أدري. كله شيء. Ade. Wak! شوف حلو كذي Mawak-wak ikaran ba? كركرون شنو مني بس هني حلو مكان مني مسلمين بعد صح؟ La, hilong ولا شان مسلمين؟ Guys, naabutan na kami ng ulan, guys. صور مني Dito na pala kami sa Talakag, malapit na to sa amin sa Cagayan de Oro. Pero ayun, ang lakas ng ulan dito papuntang Cagayan. Ang nag-drop ng 20 degree dito sa lugar na to, 20 degrees Celsius. Napakalamig. Ayan oh. Yan, super lakas ng ulan ngayon dito. Foggy na yung daan. Ayan, guys.